Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, today we'll be learning about transitive and intransitive verbs. Okay, jadi hari ini kita akan belajar apa itu kata kerja transitive and intransitive. What is transitive verbs and what is intransitive verb? Okay, let's get started. So this is transitive verb. Transitive verb, the definition is sini ya. Transitive verb is one that is used with an object. Is one that is used with an object. In bahasa Indonesia we can say adalah kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Okay. In bahasa Indonesia we can say a transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Is one that is used with an object. It can be a noun, a phrase, or a pronoun. Jadi objeknya bisa saja kata benda, phrase, or a pronoun. Okay, that refers to the person or thing that is affected by the action of the verb. Artinya, benda-benda ini, objek-objek ini dipengaruhi, affected by the action of the verb dengan kata kerjanya. For example, if I say in bahasa Indonesia, saya makan. Makan apa? Saya makan nasi. Nasi is an object affected by makan. I eat bananas, for example. Bananas is object affected by eat. Jadi maksudnya adalah kata kerja yang aksi, yang membutuhkan objek di depannya. That is the definition of transitive verb. Okay. Nah, the following ini ada contoh beberapa. Ada admire, maintain, face, raise, and love. This is the example of transitive verb. There are many transitive verbs in English. Ada banyak kata kerja transitive. I admire your courage. I admire you. I admire her. Admire, mengagumi in bahasa Indonesia. Saya mengagumi. Who is your admirer? Siapa yang kamu kagumi? Apa yang kamu kagumi? What are you going to admire? Apa yang mau kamu kagumi? Kalau kita hanya mengatakan I admire, kalimatnya incomplete, nggak lengkap. Apa yang dikagumi? Siapa yang dikagumi? I admire your courage. Or I admire you. Saya mengagumi kamu. I admire her. And so on. Another example, we need to maintain product quality. We need to maintain, menjaga product quality. We need to maintain. What to maintain? Apa yang harus di-maintain? Product quality. Another example, I couldn't face him today. Face, menghadapi ya. I couldn't face him today. I couldn't face. What are you facing to? What are you facing? I couldn't face him today. Saya nggak bisa menghadapinya dia. Menghadapi pronouns. Jadi objeknya can be pronoun, can be a phrase, can be a noun, gitu ya. They will raise a statue here. They will raise, mendirikan. They will raise. What are they going to raise? Apa yang mau dibangun? Apa yang mau didirikan? They will raise a statue here. A statue is an object affected by raise, an action verb. Another example, she loves animal. She loves animal. She loves you. Animals is object affected by love. Love is transitive verb. Okay. Nah sekarang kita hapus dulu. Some transitive verb can be used with a direct object and an indirect object. Jadi kata kerja transitif ini bisa diikuti dengan direct object and indirect. Apa itu direct object? Direct object objek langsung. Sedangkan indirect object adalah objek tidak langsung. Maksudnya seperti apa? Oke. Kita lihat di sini. Stop ya. List, both, nih ya. Ini subjek.
Ini indirect object, ini direct object. Liz bought a glass of water. Jadi langsung ke sini bisa. Ini direct object. Jadi bisa menggunakan indirect object di sini. Liz bought her. Liz membelikan dia a glass of water. Brought her a glass of water. Membawakannya segelas air. Or he sent her. Ini indirect object. And this is direct object. He sent a letter to her. Harusnya kan begitu ya. He sent a letter to her. Nah, dalam konteks seperti ini, transitive intransitive can be used with a direct object and indirect object. Jadi he sent her a letter. Nah, ada catatan di sini. A direct object is its name suggests directly affected by the action of the main verb. Jadi direct object itu adalah yang langsung terpengaruh, affected by the action ini. Jadi direct object. Liz brought a glass of water. Membawa, yang langsung direct itu maksudnya langsung terpengaruh dengan brought-nya ini, send-nya ini, send a letter. Her-nya indirect object. Kan ada dua objek. Oke, let's proceed. Kita lanjutkan lagi. Kita hapus dulu. Oke, nah, now what is intransitive verb? What is intransitive verb? Intransitive verb, on the contrary, sebaliknya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Okay? Look at here. Intransitive is a action verb expressing a doable. Doable ini dapat melakukan. Jadi kata kerjanya itu doable activity, menunjukkan aktivitas sendiri gitu. Misalnya begini. Arrive, tiba. I arrive. Jadi nggak bisa dikasihkan objek di belakang. I arrive apa? Jadi hanya bisa I arrive at here. I arrive at Jakarta. Jakarta tidak terpengaruh dengan kedatangan saya. Itu maksudnya. Jadi doable. Doable aktivitas yang bisa dikerjakan dengan kata kerja itu sendiri. Atau smile, senyum. Saya senyum. Itu sudah bunyi kalimat itu. I smile. Sudah bunyi. I smile at you. I smile at her. Gitu ya. Nah, objeknya di sana meskipun dihilangkan tetap kalimat itu bermakna. Oke, itu maksudnya ya. An intransitive verb doesn't have an object. Tidak memiliki objek. Ya. Nah, in the following sentences, cry, work, laugh, rise, and talk. Cry, menangis. I cry. I'm crying. He's crying. They are crying. Dia menangis. Dia sedang menangis. Gak perlu ada objeknya. Gitu maksudnya. The baby was crying. Bayi sedang menangis. Sedang menangis. Jadi gak ada objeknya di sini. I work for a large firm in Paris. Saya bekerja untuk. Gak ada objeknya di sini. Tanpa ada objek. They laugh. Ketawa. Uncontrollably. Tak terkontrol, ketawa ngakak maksudnya ya. They laugh. Dia ketawa. The sun rises. Ini rises ya, at 5 a.m. tomorrow. We talk for hours. Kami ngobrol berjam-jam. Oke, jadi intransitif tidak membutuhkan objek. Oke. Nah, kemudian sini ada keterangannya lagi. Ada kata kerja baik transitive maupun intransitive verb can be both of them. Bisa dua-duanya dipakai. Bisa nyanyi. Ya. The choir sang carols. Paduan suara menyanyikan lagu-lagu Natal gitu maksudnya, transitive. Karena ada carol di sini. Terpengaruh sama ini. Tapi kalimat yang kedua, Pete always sings in the bed. Pete selalu bernyanyi di kamar mandi. Intransitive karena nggak ada objeknya. In the bed ini tempat ya, bukan objek. She left London. Dia meninggalkan London. I want to leave early. Intransitive. Oke, ini tidak perlu kita bahas. Next time about phrase. Ini kita nanti saja. Nah, kemudian pertanyaan besarnya adalah apa sih kemudian yang bagaimana kita menentukan kata kerja itu transitive or intransitive? Pertanyaannya adalah
Seperti itu biasanya. Apa gunanya gitu? Apa gunanya kita memahami transitive and intransitive verb? Oke. Jadi untuk mengetahui kata kerja itu transitive or intransitive adalah bahwa kata kerja itu tidak bisa dibuat pasif, itu pasti intransitive. Ya. Ada kata kerja aktif maupun pasif, ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Jadi yang intransitive verb itu biasanya kata kerjanya nggak bisa dibuat kalimat pasif. Menangis, ditangisi, nggak bisa. Smile, disenyumi, bisa. I smile at you, nggak bisa ya. Pergi, I go to Jakarta, nggak bisa. Jakarta dipergikan oleh saya, nggak bisa. Jadi intransitive verbs adalah kata kerja yang nggak bisa dipasifkan. Itu kuncinya. Oke, that's all for today. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.